किश्तों पर गाड़ी हो और आप उस गाड़ी से जान छुड़ाना चाहते हैं, कौन सा बेहतरीन तरीका होगा? आपने बैंक से किश्तों पर गाड़ी ली, अब आप उसका ट्रांसफर देना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? मैं कहूंगा अगर अब्दुल लतीफ जमील के पास अगर कोई प्रोसीजर है तो वो कहूंगा सऊदीया से सबसे ज्यादा आसान तरीन प्रोसीजर अब्दुल लतीफ जमील का। दूसरी फाइनेंस कंपनियों का क्या तरीकाकार है ट्रांसफर ऑनरशिप का? अब्दुल लतीफ जमील इसके बारे में क्या कहता है, उनकी क्या पॉलिसीज है? किश्तों की गाड़ी से सऊदी अरब में रहते हुए जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। क्यों? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरा नाम है उमर हफीज, ओवरसीज लाहौरी में खुश आमदीद। लो जी, आज एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का मौजू है कि फाइनेंस की गाड़ियां, किश्तों की गाड़ियां अगर किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करनी हो तो उसका क्या तरीकेकार होता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं और अगले बंदे के पास कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। बैंकों का क्या तरीकेकार है, दूसरी फाइनेंस कंपनियों का क्या तरीकेकार है, अब्दुल लतीफ जमील का क्या तरीकेकार है। इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बैंकिंग सर्विस के बारे में बात करेंगे। बैंक से जो गाड़ियां ली जाती हैं लोगों की और उसके अंदर क्या तरीकेकार है, उसमें किस हद तक पेचीदगी है, किस हद तक आसानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैंक के अंदर से गाड़ी तब भी निकलती है कि आपकी रातें बैंक में आती हो, आपके पास स्टेटमेंट हो, आपके पास इत्तफाकिया हो, आपके पास 6 महीने तक की स्टेटमेंट हो तो आपको गाड़ी बैंक देता है। ठीक है, अब सीधा जो है इसी मौजू पर आते हैं कि इसको ट्रांसफर कैसे करवाया जाए, ओनरशिप कैसे इसकी जो है ना चेंज की जाए। तो उसका ये तरीकेकार है कि आप जिस भी बंदे को गाड़ी बेचेंगे, बैंकों का सिस्टम स्ट्रिक्ट है। ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट है। उस इस लिहाज से वो सख्त है उनका सिस्टम कि वो कहते हैं कि जिस आप बंदे को गाड़ी बेच रहे हो उसकी भी कम से कम 5-6 हजार बैंक में ही रातिब उतरनी चाहिए, उसकी भी सैलरी बैंक में ही आनी चाहिए और उसके पास भी ऐसी स्टेटमेंट होना चाहिए, इत्तफाकिया होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बंदे का बैंक अलग होता है, दूसरे बंदे का बैंक अलग होता है, तो वो दो बैंकों के दरमियान डील शुरू होती है। एक बैंक की पॉलिसीज कुछ होती है, दूसरे बैंक की पॉलिसीज कुछ होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बैंक जो है ना वो अपना कह देता है कि जी आपने जो इंश्योरेंस के पैसे ना वो आपने लाजमी देने हैं। इंश्योरेंस का वो 10-15 हजार रियाल बंदे को पड़ जाता है, ये उनकी पॉलिसीज में होता है। 10-15 हजार रियाल आप पे करेंगे ताकि वो आगे से जो है दूसरे बंदे के नाम पे जब ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे तो नई सिरे से इंश्योरेंस होगी और एक कंप्लीट समझ ले कि नई गाड़ी लेने का ही प्रोसीजर शुरू हो जाता है। बैंकों से गाड़ी लेने के फवायद यही हैं कि आपको लो इंटरेस्ट पड़ता है। ठीक है, बैंकों से गाड़ी लेने का फायदा सिर्फ लो इंटरेस्ट है, इसके अलावा उनकी जो रूल एंड रेगुलेशन या उनकी जो पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रिक्ट है। अब बात करते हैं कि अदर फाइनेंस कंपनियां जो दूसरी प्राइवेट इदारे हैं जैसे अल्तसीर है, यूसर है, फिर तवानिया वाले हैं, फिर बहुत किस्म की कंपनी है। ठीक है, जो प्राइवेटली गाड़ियां देते हैं। ठीक है, उनका जो तरीकेकार है वो ये है कि वो कहते हैं कम से कम बंदे की 5-6 हजार बैंक में रातिब आती हो, इत्तफाकिया नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसकी रातें बैंक में आनी चाहिए कम से कम 4,000-5,000। उसके बाद जाके वो उसके ऊपर फीसेस डालते हैं कि इतनी फीस पड़ेगी। ट्रांसफर फीस होती है तकरीबन 600-700 रियाल होती है। एक किश्त वो मांगते हैं एडवांस। ठीक है, एक इंस्टॉलमेंट इन एडवांस वो मांग लेते हैं। किसी किस्म की जो है वो मुताखरात जिनको अरबी में कहते हैं और उसको दूसरे अल्फाजों में कहें तो कोई पेंडिंग किश्तें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जाके वो एक हफ्ता लेते हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर वो गाड़ी ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद अगले लेवल के ऊपर जिसका नाम आता है वो है अब्दुल लतीफ जमील। अब्दुल लतीफ जमील का सिस्टम मैं कहूंगा कि वो सबसे ज्यादा आसान है। वो कहते हैं कि कम से कम 3,000 रातें भी किसी बंदे की आ रही है, कम से कम सिर्फ 3,000 रातें बंदे की आ रही है बैंक में बगैर इत्तफाकिया। ठीक है,
اور بس اس میں کفیل کا ورقہ لازمی ہے. تینوں صورتوں میں جو تینوں طریقہ کار ہے، بینک کے یا ادر فائنینس کمپنیوں کے یا عبداللطیف جمیل کے، ان سب کے اندر کفیل کا ورقہ لازمی ہے. اس کے بغیر گاڑی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، جس کو خطاب تعریف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا، اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا. لیکن عبداللطیف جمیل نے کافی حد تک اس میں آسانیاں کی ہوئی ہیں. ہاں، عبداللطیف جمیل نے ایک اور آسانی کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل کہ آپ گاڑی نہیں چلانا چاہتے اور آپ آگے سے نئی گاڑی لینا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، آپ عبداللطیف جمیل کے اوپر جائیں گے، آپ وہاں جا کے ان کو کہیں گے بھائی یہ میرا جاننے والا بندہ ہے اور یہ اس کے نام پہ آنرشپ ہو جائے. تو وہ کہیں گے ہم آنرشپ تو نہیں اسے دے سکتے، لیکن ایز اے سیکنڈ ڈرائیور ہم اس کا نام کمپیوٹر میں اپلوڈ کر دیں گے اور یہ لکھ دیں گے کہ قسطیں ختم ہونے کے بعد یہ بندہ جو ہے گاڑی اس کے نام پہ ہو جائے گی. جب تک قسطیں ختم نہیں ہوں گی فرسٹ اونر کے نام پر گاڑی آلریڈی رہے گی، لیکن اس کے سارے فائنز اسی بندے کو جائیں گے جو انہوں نے سیکنڈ ڈرائیور، جو فرسٹ اونر نے سیکنڈ اونر کو گاڑی سیل کی ہوگی، سارے فائنز اس کے پاس جائیں گے، ساری ذمہ داری اس کی ہوگی. کمپنی قسطوں کے لیے فون اسے کرے گی، لیکن صرف اور صرف ایک فرسٹ اونر کا نام چل رہا ہوگا، اس نام کے اوپر جو ہے نا وہ اس کا نام رجسٹرڈ ہوگا، لیکن وہ عبداللطیف جمیل سے دوبارہ گاڑی نہیں لے سکتا. ابشر میں وہ اپنی گاڑی دیکھ سکتا ہے کہ میرے نام پہ گاڑی ہے، لیکن وہ آگے سے نئی گاڑی نہیں لے سکتا. ہاں، اگر دو گاڑیاں ایک اجنبی کو الاؤ ہوتی ہیں تو وہ جو لے سکتا ہے. مستخدم جو ہے وہ لکھواتے ہیں، سیکنڈ ڈرائیور میں نام لکھواتے ہیں، تو وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے. وہ آپ گاڑی کیش خریدنا چاہے تو لے سکتے ہیں آرام سے. لیکن عبداللطیف جمیل میں آلریڈی آپ کی آن گوئنگ فائل ہوگی جس کو آپ نہیں ختم کر سکتے جب تک آپ کی گاڑی نام سے نہیں ہٹے گی. اسی ٹائم گاڑی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اسی ٹائم اونرشپ بھی ہو جاتی، اسی ٹائم ہی وہ ایز اے تھرڈ ڈرائیور میں کہوں گا اسے رکھ دیتے ہیں اور سارے فائن اسی بندے کے نام پر جاتے ہیں جو گاڑی کا تھرڈ اونر، یعنی سیکنڈ اونر ہم اپنی زبان میں کہیں گے، کمپنی کے لحاظ سے وہ تھرڈ اونر بن جائے گا. تو یہ سارا عبداللطیف جمیل کا پروسیجر ہے اور یہ بہت سمپل ہے. میں کہوں گا اگر عبداللطیف جمیل کے پاس اگر کوئی پروسیجر ہے تو وہ کہوں گا سعودیہ سے سب سے زیادہ آسان ترین پروسیجر عبداللطیف جمیل کا ہے. ان کا انٹرسٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ادر فائنینس کمپنیاں یا عبداللطیف جمیل، بینک کے علاوہ ہر کسی کا انٹرسٹ ہائی ہے، لیکن کچھ کی پالیسیاں ہائی ہیں، اب جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کچھ کی پالیسیاں نارمل ہیں اور کچھ بہت لو پالیسیز کے پر کام کر رہے ہیں، ان کا بہت سسٹم آسان ہے. تو یہ تھی جی آپ کی انفارمیشن. امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.